हे गाइस, दिस इज अमर श्रीवास्तव। तो कैसे हो सभी लोग। तो सॉन्ग तो पता चल गया कौन सा सॉन्ग करेंगे। गुरु रंधावा का बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। ओके गाइस, दिस इज माय राइट, योर राइट, दिस इज माय लेफ्ट, योर लेफ्ट। चलिए करते हैं स्टार्ट। Okay, we are doing the first step. First, move your right leg, then left leg. Now tap, 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 and tap. Again, yes. Move this one. After this, we are doing first. Open your left leg, close. Open your right leg, then turn left side. Again, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Open left leg, close. Open right leg and turn. Again, hand क्या चलेगा? तो हैंड क्या चलेगा? वन स्ट्रेट, लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहेगा एंड राइट लेग बैंड रहेगा। देन सेम चीज टू, लाइक वन टू थ्री फोर। अगेन फाइव सिक्स वन। पहले लेफ्ट लेग ऊपर जाएगा, फिर राइट लेग ऊपर जाएगा, देन राइट लेग हाँ रोकना है। थ्री अगेन, फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री। इसके बाद क्या करना है? वन, और लेफ्ट हैंड को करना है टू एंड हिट। अगेन फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर, हिट हिट हिट। अगेन फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर, हिट। यस, अब लेग के साथ करेंगे। फाइव सिक्स सेवन एट, वन, sorry again, five six seven eight, one two three four five. Yes, again, five six seven eight, one two three four five. Yes, after this we are doing tick tock step, like tick and tock, tick and tock. Only two times. One two three four times. Now one two, three, four. Again, five, six, seven, eight, one, two, three, four. Again, five. इसके साथ आपका शोल्डर चलेगा, लाइक वन रोटेशन, वन टू थ्री फोर, लाइक वन टू थ्री फोर. Again, five, six, seven, eight, one, two, three, and four. Okay, so we are doing real two times, like one and two. After this, tap two times your left leg, like tap and tap with your hip, tap and tap, tap and tap. Again, five, six, seven, eight, one, two, tap and left hand आपके chest पे जाएगा and right hand up, one and two. Yes, again, five, six, seven, eight, one, two, three and four. Again, five, six, seven, eight, one, two, three and four. After this, open your right leg, then down and close, and one and two and spade. Again, five, six, seven, eight, one, two, three and four. After this, one, two, down and close, and right hand up, left hand this, like जब राइट हैंड अप करेंगे तो आपका हेड भी रोटेशन होगा, लाइक वन एंड टू। अगेन वन एंड टू, लाइक वन एंड टू। अगेन फाइव सिक्स सेवन एट, वन एंड टू। अगेन फाइव सिक्स सेवन एट, वन एंड टू। आफ्टर दिस लेफ्ट लेग ऊपर आया, देन स्पिन, देन टर्न। अगेन फाइव सिक्स सेवन, इधर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री एंड फोर, फाइव सिक्स सेवन एट। लेफ्ट लेग आया, देन स्पिन एंड टर्न। इसके बाद करना है आप लोग को, लाइक वन एंड टू। अगेन वन एंड टू, वन एंड टू, देन टैप 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 एंड टैप एंड क्या बना लो। देन मूव योर shoulder, one two with hand, one two three and four. Easy, one two three and four. Again five six seven eight, one
2, 3, and 4, 5, 6, 7, 8, 1, then 1, 2, 3, 4. Only two times करना है. 1 and 2. After this, राइट लेग को पीछे करो, टो पे जाओ, टो पे जाओ, क्लोज आओ, डाउन हो जाओगे. टो टो क्लोज अगेन. टो टो क्लोज. हैंड क्या आएगा? ये आया. 1 2, देन टो और लेफ्ट साइड जाएगा, देन राइट साइड जाएगा, देन डाउन. हैंड लेफ्ट हैंड आपका चेस्ट पे आएगा एंड राइट हैंड पीछे. लाइक 1 2 3. टिक टॉक करना अगेन. 5 6 7 8. 1 2 2 2, then down, then 1 and 2 and 3. ओके गाइस, तो अभी यू नो दैट 3 टेम्पो में करेंगे, स्लो, मीडियम एंड ओरिजिनल टेम्पो. तो चलिए पहले करते हैं स्लो. 5 6 7 8. 1 1 2 3 4 5 6 7. Tap and tap, change. 1 2 3 and 4 and spin. 1, then 1 2 2 2, down. 1 2 3 4. ओके, तो अभी करेंगे मीडियम. 5 6 7 8. 1 1 2 3 4 and 5 and 1 2 3 and 4 5 6 7 8. Turn, spin. 1 then 1 2 3 4 5 1 2 3. ये, तो अभी क्या करेंगे गाइस, करते हैं ओरिजिनल टेम्पो पे. ओके गाइस, तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे. बहुत इजी था सिग्नेचर स्टेप. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वेट गाइस, वेट 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 वेट. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसी बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको मेरा कोरियोग्राफी न्यू न्यू ट्रेंडिंग वाला मिलता रहेगा. और कमेंट करके बताओ गाइस नेक्स्ट वीडियो किस सॉन्ग पे चाहिए, ट्रेंडिंग सॉन्ग पे. आई विल बी मेक दिस वीडियो. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.